Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi perkongsian ilmu anjuran perpustakaan UTM. Pada petang ini bersama saya adalah dua orang ahli panel, dua orang ahli akademik yang akan bersama-sama kita berkongsi pandangan mengenai tajuk yang akan dibincangkan pada petang ini. Mereka adalah Prof. Dr. Abriza Abdullah dan Prof. Dr. Rosli Muhammad Ilyas. Terima kasih Prof. Rosli dan Prof. Abriza kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita dalam program sharing pada hari ini. Sebelum kita memulakan rancangan ini, ikut saya memperkenalkan sedikit kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Kedua-duanya adalah mereka yang hebat dalam bidang masing-masing. Pertama sekali saya perkenalkan Profesor Dr. Abriza Abdullah. Dia merupakan profesor di Department of Library and Information Science Universiti Malaya. Ijazah pertama beliau adalah Bachelor Degree in Environmental Engineering dari Temple University Philadelphia USA. Kemudian beliau menyambung master dan PhD-nya dalam bidang Library and Information Science. Prof. Abriza pernah menjadi dekan Faculty of Computer Science and Information Technology dan juga dekan di Institute of Postgraduate Studies Universiti Malaya. Dia juga adalah Chief Editor bagi Journal of Library and Information Science and the Index Scopus. Penyelidikan beliau banyak melibatkan kepada bidang-bidang sekitar bibliometrik, digital library, scholarly publication dan seumpamanya. Beliau juga kini adalah pengurusi bagi Working Group on Capacity Building and Awareness Malaysia Open Science Alliance. Okey, kita pergi kepada panel kita yang kedua, iaitu Prof. Rosli Muhammad Ilyas. Dia merupakan profesor dalam bidang Molecular Enzymology di Jabatan Kejuruteraan Bioproses UTM. Ijazah pertama beliau adalah Bachelor Degree in Microbiology dari UKM. Kemudian beliau menyambung PhD-nya dalam bidang Molecular Genetic di University of Edinburgh, Scotland. Dia banyak terlibat dalam pendidikan dan fokus kepada protein engineering, cell factory, protein secretion, dan dia juga banyak mempunyai jaringan dengan projek di universiti tempatan dan juga luar negara. Dia juga mendapat banyak geran-geran pendidikan dari umpamanya dari MOSTI dan juga Petronas Research Center. Pernah menjadi dekan Fakulti Bioscience dan Bioengineering dan kini beliau adalah chair bagi Health and Wellness Research Alliance UTM. Itu dia biodata yang hebat. Itu saya bacakan biodata ringkas Biodata kedua-duanya adalah panjang tapi kita ringkaskan Kita nampak mereka adalah pakar dalam bidang masing-masing. Walaupun pada hari ini kita akan bercakap mengenai satu tajuk iaitu Normalizing Open Science, are researchers ready to share? Jadi tajuk ni saya rasa sangat relevan sebab kita kini bercakap mengenai bercakap mengenai perkongsian ilmu, perkongsian sharing open access dan sebagainya. Jadi saya rasakan tajuk ini adalah sangat relevan dalam bidang pendidikan dan ilmiah di Malaysia dan juga global. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin kita ingin terus kepada topik perbincangan kita hari ini dan seperti kita maklum open science atau sains terbuka ini adalah satu gerakan movement untuk menjadikan penyelidikan dan hasil kajian juga dapatan data terutamanya penyelidikan yang dibiayai secara terbuka ataupun publicly funded lebih mudah diakses dengan prinsip utama bagi open science adalah bagi menjadikan data pendidikan itu fair, iaitu findable, accessible, interoperable dan reusable. Jadi ini adalah dikatakan asas bagi open science itu. Tapi saya ingin membuka perbincangan ini kepada Prof. Abriza untuk menerangkan lebih lanjut apakah itu open science, kenapa open science, adakah open science ini untuk sains sahaja. So perkara ini saya rasa Prof. Abriza yang mana mengetuai task force untuk awareness bagi open science ini mungkin boleh memberikan pencerahan kepada kita. Silakan Prof. Terima kasih Puan Arzia, terima kasih kepada pihak UTM
pihak Puan Nur Aziah kerana telah menjemput saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berkenaan dengan soalan tersebut ya, bagaimana tercetusnya kesedaran mengenai open science. Okey, sebelum tu biarlah saya cuba kupas sedikit mengenai apa sebenarnya tujuan gerakan open science ya. Okey, seperti yang Puan Aziah katakan tadi, open science ni adalah satu movement atau penggerakan dan di merata dunia telah pun berlaku inisiatif-inisiatif tertentu hasil daripada gerakan ini. Gerakan ini adalah bertujuan untuk membuat semua hasil penyelidikan termasuk data dan penyebaran ilmiah ya dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat kepada sesiapa sahaja yang bertanya ataupun memerlukan data tersebut. Okay. Inisiatif open science ni terutamanya seperti open access, okay? Akses terbuka ataupun open data ataupun data terbuka dapat memecahkan keadaan ataupun perkara-perkara yang menghalang aliran pengetahuan bebas yang dihasilkan oleh penyelidik. Okay. Saya pasti Prof Rosli sebagai seorang saintis sentiasa mengamalkan prinsip-prinsip yang diketengahkan oleh sains, iaitu transparency, freedom to access of information ya. Jadi ini sebenarnya adalah satu falsafah sains itu sendiri. Alright. Sebenarnya open science ni nama asalnya bila dia mula diperkenalkan beberapa puluh tahun dahulu adalah open scholarship. Okay, keserjanaan terbuka, open scholarship. Bagaimanapun gerakan ini kebanyakannya dilaksanakan oleh the scientists, the hard sciences, okay, terutamanya di Europe, right? Jadi perkataan sains itu digunakan open science. However, open science is not just limited to science. The word science is being used to represent knowledge ataupun ilmu. Sains itu adalah ilmu, ya. Jadi open science ini adalah merentas kepada semua bidang sains, semua bidang ilmu, termasuklah sains sosial, arts and humanities. Okey, sebelum saya pergi kepada nak ceritakan macam mana tercetusnya open science di Malaysia ini, biar saya ceritakan sedikit mengenai sebenarnya apakah yang berlaku ya. Okey, for the past one decade. Okey, sebenarnya penyelidikan akademik ni dah terjebak dalam satu situasi yang dipanggil sebagai replication crisis, di mana penemuan ribuan kajian yang diterbitkan bukan hanya terbukti sukar tapi juga agak mustahil untuk dihasilkan semula. Maknanya science which principle is reproducible has not been achieved, okay, for the past one decade. Okay, kegagalan menghasilkan semula kajian tersebut, terutamanya dalam bidang perubatan, dalam bidang kesihatan dan kebelakangan ini dalam bidang sains sosial. Maknanya walaupun banyak artikel ilmiah telah dipun rujuk secara meluas, telah pun mendapat banyak citation, has been referenced hundreds of times for example, tetapi kajian tersebut tercela sebab apa? Kerana ada sedikit kebimbangan mengenai metodologi dan kesimpulan yang dihasilkan oleh kajian-kajian ini, yang dihasilkan dan dilaporkan di dalam artikel-artikel ini, dan menyebabkan puluhan ribu artikel yang telah diterbitkan itu ditarik balik, being retracted. Ini bukan sebab malpractices or malconduct, okay, but this is because of error and also because the article, the findings cannot be replicated, cannot be reproduced. So ini mempunyai implikasi yang besar di luar bidang akademik. Okay, kerana kebanyakan daripada hasil kajian tersebut juga dibaca dan digunakan oleh para professionals umpamanya, dan aspek sumbangan praktikal di dalam kajian tersebut tidak boleh dijalankan. So inilah timbulnya reproducibility crisis ini, dan okay, the open science thought leaders, the people who advocate open science, especially those scientists, alright, feel that this reproducibility crisis ini dapat ditangani dengan amalan-amalan open science. Okay? Jadi amalan-amalan open science ini nanti kita akan ceritakan sedikit sebentar lagi, dan inilah yang sebenarnya mendorong kepada gerakan open science di merata dunia. Okey, jadi gerakan ini pula menjadi agenda keutamaan oleh banyak negara yang mengeluarkan hasil kajian.
Okay, terutamanya hasil kajian yang dibiayai oleh dana awam yang the cost is being borne by our taxpayers. Okay, alright. Jadi perkara ini adalah perlu, hasil kajian ini adalah perlu diakses kepada masyarakat awam, kepada pihak industri, kepada pihak penggubal dasar, okay, kepada mana-mana pihak yang memerlukan, dan sepatutnya boleh digunakan semula tanpa apa-apa sekatan, tanpa apa-apa bayaran, okay, untuk keperluan masyarakat. Jadi tercetusnya kesedaran mengenai open science di Malaysia ini, okay, atas sebab yang sama, maka wujudlah a few, I will not say a few, but we have like-minded people who come together, okay, di bawah payung Akademi Sains Malaysia, mengenengahkan keperluan open science ini di dalam konteks Malaysia. Okay, kenapa perlu ini? Sebab apa? Open science dalam konteks Malaysia ni adalah fokusnya sekarang kepada data, open data, data sharing. Okay. Malaysia dalam tahun 2018, we have spent about 15 billion ringgit, okay, on GRD, gross research expenditure on research and development. We have about 3,500 researchers affiliated to various government and private research institute. We have about 72,000 researchers from IPTA, IPTS and higher learning institutions. We have about, dalam jangka masa 17 tahun daripada 2001 sampai 2017, kita ada dalam lebih kurang 2,400 jumlah penerbitan yang diindeks dalam Scopus yang menghasilkan lebih kurang 1.7 citations, and then we have filed, okay, during that 70 years window about 15,500 patents. Alright? Bagaimanapun, okay, bila diminta ataupun ditanya being inquired about the data, we do not have access. Not only the researchers have access, okay, to the data, but also the data that the research that have been produced, okay, from the data need to be together appended with the data, okay, in order to address the issue of reproducibility crisis tadi. Okay, jadi sekarang ni sebanyak 15 billion ringgit has been spent on that, and then we have produced such number of researchers and papers and citations. So there is a need for us actually to have access, okay, to the data, right? Dan ini tercetuslah inisiatif Open Science di Malaysia, di mana fokusnya adalah menjadikan data penyelidikan di Malaysia ini sebagai aset nasional yang berharga. So if you look at the various open science initiative worldwide, fokusnya adalah berbeza-beza. Okay, umpamanya di Europe, okay, fokusnya adalah lebih kepada platform, okay, open cloud, ataupun open metrics or responsible research. Dalam konteks di Leiden umpamanya, okay, di Netherlands, the focus is on open metrics, okay, open access. But Malaysia is focusing now, okay, in our own very own Malaysian open science initiative or open science platform adalah fokus kepada data. Ya, right? Puan Azia, mungkin saya boleh, Okay. Ya, menarik sebenarnya ya apa yang diperkatakan oleh Prof. Afiza tu, sebab saya tertarik dengan dia mengatakan bahawa ini adalah public funded, dan saya rasa penyelidik kita di semua universiti awam banyak menerima public funded grant, dan kita semua ke arah open science. Jadi dan sharing of data itu diperlukan untuk menjadikan open science itu aktif, ya. Jadi pada pandangan Prof. Rusli sebagai penyelidik, adakah movement ini, kita sedia untuk mengikuti arus open science ini dalam kalangan pendidik kita, sebab kita banyak dapat grant daripada kerajaan dan sebagainya, dan seperti kata Pak Afiza tadi, ianya harus dikongsi semula sebab ia untuk menjadikan ianya satu data yang berharga bagi
pihak yang memberi grant tersebut. Jadi adakah Prof merasakan kita boleh researcher kita boleh terlibat dalam open science ini di peringkat UTM sendiri? Apa pandangan Prof perkara ini? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Aziah dan juga Prof Abiza atas penerangan tadi. Okay, sebagai penyelidik di UTM ni, dalam konteks UTM lah, dan saya rasa juga at national level, saya kira kita telah melalui pelbagai perubahan daripada sebuah, for example kalau dalam kes UTM, universiti yang bukan berasaskan kepada pendidikan, sehinggalah sekarang kita telah 10 tahun lebih daripada 10 tahun menjadi RU Research University. Dan pada pemerhatian saya, para pendidik UTM juga sedar dan telah pun mengalami satu transformasi dari segi pemikiran mereka. Dan di UTM pun sekarang kita menumpukan dengan dasar-dasar yang ada sekarang ialah bagaimana pendidikan-pendidikan yang dilaksanakan oleh kita dapat memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Itu adalah matlamat utama, sebab kita sedar duit yang dilaburkan sebanyak lebih kurang 15 bilion oleh kerajaan itu adalah duit rakyat. Dan akhirnya pendidikan ataupun apa saja yang kita guna daripada duit yang banyak itu perlulah dikembalikan semula kepada masyarakat. So saya percaya perkara open science ni boleh dilaksanakan di UTM walaupun secara dasarnya dia adalah sesuatu yang agak baru. Saya sendiri pun baca untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi apa itu open science. Walaupun sebenarnya tanpa kita sedari, for example dalam kes saya buat kajian tentang DNA kan. Sekiranya kita nak publish ataupun terbitkan jurnal dalam artikel kita punya maklumat ni lah, research kita dalam journals, data-data DNA kita ataupun data-data protein kita tu kita submit kepada database at international level, contohnya GenBank, EMBL ke kan. Dan itu adalah actually open data. Dan saya juga sering kali menggunakan data-data yang ada di dalam international database ni untuk digunakan dalam pendidikan saya. Secara tak langsungnya Prof telah mempergunakan tanpa saya sedari. Cuma dalam konteks UTM ni saya rasa, dan saya rasa di national level pun, the issue is about kesedaran. Kesedaran. So, adakah kita sedar? Pertama, sebenarnya apa tanggungjawab kita sebagai saintis ke, sebagai pendidik kepada masyarakat? Yang keduanya tentang kemudahan sistem open science ni. Adakah platform yang diwujudkan memberikan ruang dan peluang kepada researcher? Dan yang ketiganya saya kira dasar. Dasar-dasar itu sangat penting sebab kita sedia maklum konsep keterbukaan ilmu itu juga perlu diimbangkan dengan dasar kerajaan yang mahukan supaya setiap jumlah duit yang dilaburkan kepada universiti atau pendidik itu bukan saja dalam konteks penyebaran ilmu tetapi juga memberi nilai wealth creation. So di sini akan datangnya isu bagaimana kita mengimbangkan antara protection of data untuk wealth creation dan juga data yang diberi kepada keseluruhan peringkat masyarakat untuk digunakan. So saya rasa perlulah ada keseimbangan. In fact, zaman sekarang ialah zaman di mana information put to work. Untuk bagaimana informasi ini digunakan untuk kita create new product. Kita menggunakan informasi atau information yang ada untuk kita buat judgement, kita menilai keadaan, tapi bagaimana kita imbangkan dengan polisi-polisi yang sedia ada. Itu pandangan saya lah. So boleh dilaksanakan, cuma kita kena lihat secara keseluruhan. Okey Prof Rosli, saya tadi mengambil dua perkataan penting daripada Prof, iaitu policy
dan juga awareness dan policy. Itu dua perkara yang telah dibangkitkan oleh Prof. Rosli. Saya rasa di peringkat tertinggi kita di bahagian kementerian, kita juga mengusahakan open science ini, dan itu yang kita katakan inisiatif oleh pihak MOSTI bagi menubuhkan Malaysian Open Science Platform. Saya rasa inisiatif open science ini memerlukan satu hala tuju atau garis pandang yang jelas di peringkat tertinggi, dan akhirnya boleh diguna pakai di peringkat universiti dan sebagainya. Jadi dari itu saya rasa Prof. Afriza boleh menerangkan sedikit mengenai inisiatif Malaysian Open Science Platform, di mana ini adalah usaha di peringkat kementerian untuk mengaktifkan lagi open science di Malaysia dengan satu strategi yang orang kata ada strategi yang telah ditetapkan bagaimana dan ada milestone-nya dan sebagainya. Jadi mungkin Prof. Afriza boleh terangkan sikit mengenai MOSP platform ini dan usaha-usaha untuk menjadikan open science ini satu perkara yang jadi normal di Malaysia ini. Silakan Prof. Okay, thank you. Alright, MOSP ni sebagaimana yang Puan Azia dah sebutkan tadi, kita tahu MOSP adalah inisiatif oleh MOSTI. Okay, dikendalikan ataupun sekretariatnya adalah Academy of Sciences Malaysia melalui Malaysian Open Science Alliance. Okay, siapa yang ada dalam Malaysian Open Science Alliance ini adalah mereka yang telah dikenal pasti dan telah pun dilantik daripada 5 research universities, okay, dan juga beberapa rakan strategik yang lain, okay, khususnya daripada research institute dan juga kerajaan. Okay. Alright. Kalau tak silap saya, masa tu masih lagi di bawah MESTEC. It was actually being officiated under MESTEC pada bulan November 2019. Jadi projek perintis tu mula daripada tahun 2019 where we have had this stakeholders engagement workshop. We met with universities leaders, we met with various stakeholders including researchers and also potential data stewards, dan ia rancak pada tahun 2020. Last year, during the pandemic, it was really we really had a very good engagement and tangible results out of this initiative. Okay, jadi MOSP ini adalah satu ekosistem sebenarnya. Dia hubungkan 5 universiti penyelidikan, okay, 5 universiti penyelidikan dan juga institut penyelidikan di bawah MOSTI. Okay, so this is the pilot. Alright, so after 2022, it will be open, okay, to more partners, alright, strategic partners, including those outside this 5 RU dan juga institusi penyelidikan di bawah MOSTI. Okay, MOSP sekarang ni melihat kepada 3 bidang utama sebagai, I would say, the enabler lah. So we have 3 enablers, okay, at present under MOSP. Yang pertama sekali adalah mengenai the landscape of open science in Malaysia dan juga garis panduan mengenai open science di Malaysia. So that is the first enabler that we have, garis panduan. Alright. The second enabler is on capacity building and also awareness, of which I'm leading the working group. And the third enabler is the infrastructure. Okay, infrastructure ni dalam konteks MOSP kita panggil MOSP jugalah, but we do not know the name of this particular platform later on. Okay. Ini adalah top-down approach, top-down approach. Kabinet telah pun meluluskan kertas jemaah menteri mengenai open science yang dibentangkan oleh MOSTI pada bulan Ogos 2020, dan objektif utama MOSP adalah untuk mengumpulkan dan menggabungkan data penyelidikan Malaysia yang merupakan, sekali lagi saya nak tekankan di sini, aset nasional yang berharga dalam platform yang boleh
dipercayai, trustworthy, trusted platform yang membolehkan akses dan pengkongsian data penyelidikan ini sesuai dengan prinsip fair yang Puan Azia dah sebutkan tadi. Jadi dalam konteks MOSP ni sekarang kita tahu bahawa there will be something tangible later on that researchers in Malaysia can have access to various data sets, okay, for them to use later on. Alright. Untuk pilot project ini 5 research university dan juga ada beberapa research institute yang akan membangunkan repository data di institusi masing-masing. So I understand that UTM has already initiated a data repository and hopefully 5 these data repositories from 5 research universities will be connected, okay, and will be accessible through MOSP platform through a federated search by September this year, September 2021. Okay, serba sedikit mengenai MOSP, Puan Azia. Ya, saya juga terlibat dalam capacity building dan betul. awareness. Yes. Dan saya merasakan bahawa awareness di kalangan kita pendidik dan universiti masih lagi agak tidak berapa jelas mengenai open science. Lalu kita cakap open access. Open access tu pun gerakannya juga dulu mempunyai orang kata cabaran-cabaran. Sama juga dengan open science ni saya rasa Prof. Jadi saya melihat bahawa ianya akan merubah landscape kita di universiti pendidikan ni, di mana nanti kita akan bergerak ke arah open science ni. Jadi saya ingin bertanya Prof, apakah budaya ini apakah mungkin kekangan ataupun perkara-perkara yang akan menjadi orang kata cabaran apabila kita nak menerapkan open science di UTM ni? Mungkin dari segi penerimaan ataupun pada pandangan Prof? Okey, kalau bercakap dari segi perspektif penyelidik lah. Penyelidik ni dia punya pandangan sendiri tentang bagaimana dia menyumbang kepada masyarakat. Itu satu. Adakah dia akan berkata yang perlu kita beri semua data dan itu dikatakan sebagai menyumbang kepada masyarakat, atau kita menggunakan data itu dalam kelompok penyidik tertentu untuk melahirkan produk-produk tertentu, melahirkan IP tertentu, khidmat nasihat tertentu yang juga memberi keuntungan ataupun khidmat kepada masyarakat. Jadi benda tu kena jelas lah, sebab antara kekangan yang wujud ialah dasar kita yang meminta supaya kalau research university kita mesti ada IP. Kita mesti ada produk untuk kita hasilkan, for example, kan, consultation yang kita nak berikan. Dan di situ adakah penyelidik bersedia untuk mendedahkan semua data mereka? Itu satu. Yang keduanya security lah. Kan? Adakah kita sesama kita even dalam UTM ataupun at national level jujur untuk bekerjasama? Ini kita cakap secara terus terang kan. So seringkali penyidik akan merasakan sekiranya data mereka didedahkan kepada umum, mungkin penyidikan itu akan diambil alih oleh pihak lain. So ada kebimbangan yes, ada kebimbangan, dan of course yang ketiganya adalah isu acknowledgement. Kan, sebab sekarang ni kita ke arah for example high citation, jurnal yang berkiotal lebih tinggi. Jadi di sini sekiranya data itu di open access kan, adakah benda itu akan menjadi satu acknowledgement kepada para penyelidik. Jadi saya kira satu, dalam dasar kita ataupun polisi-polisi yang nak dibuat, perkara-perkara seperti ini perlu dilihat. Sebab for example, bagaimana tentang penyelidikan yang ditaja oleh syarikat swasta, kan? Bagaimana tentang penyelidikan yang ke arah pembangunan produk?
For example dalam kes COVID, nak buat vaksin, adakah kita akan share data itu kepada semua orang? Dan satu perkara yang saya rasa kita perlu lihat, saya bersetuju dengan konsep open access ini untuk kita bangunkan open access ni, tapi dalam masa yang sama saya kira sebagai rakyat Malaysia kita juga patut bangunkan capability kita untuk, masa saya cakap tadi, to put information to work. Maknanya win-win situation lah. Kalau kita hanya memberikan data kita kepada open access, sedangkan masyarakat kita at all level, especially researcher kita, syarikat kita, community kita tidak capable, tidak berupaya untuk menggunakan data-data yang ada, then bagi saya ia satu kerugian lah juga. So bagaimana kita imbangkan. Jadi kekangan-kekangan ni saya kira sebagai pendidik seringkali bermain di fikiran. So benda ni boleh gitu ya. insecure kan. Dan benda ni mungkin boleh diatasi melalui proses. It's a process. Kesedaran, and then jelas, dasar yang jelas. Dan insyaAllah saya rasa sampai ke satu tahap kita bersedia secara sepenuhnya untuk ke arah open access ni. Ya. Saya rasa apa yang Prof. Rosli sebut tu saya faham sebab kita ada mungkin researcher ada kebimbangan how secure is the data, who took the data, untuk apa dia ambil data tu ya. Jadi saya rasa saya faham dari segi aspek penyelidik itu yang dijadikan satu macam kata dia tidak apa-apa jelas perkara tersebut, dan saya rasa pada pandangan saya ianya memerlukan satu polisi yang jelas seperti kata Prof. Rosli tadilah. Tapi saya juga merasakan bahawa open science ni banyak kelebihannya kepada penyelidik ya. Jadi saya rasa ada banyak benefit for researcher sebenarnya dan mungkin ini boleh kita kongsikan, Prof. Apriza boleh berkongsi apakah benefit open science ini kepada penyelidik Prof. Apriza. Okey, terima kasih Puan Azia. Sebelum saya pergi kepada apakah dia manfaat yang dapat apakah kebaikan sebenarnya open science ni yang boleh dimanfaatkan oleh penyelidik, kerana open science ni ada banyak the positive side of open science, but you have to take advantage of this benefits. Apa yang kita boleh manfaatkan? Pertama adalah sebelum tu saya perlu jelaskan open science ni dia ada mantra dia sendiri tau. Dia maknanya as open as possible and as close as necessary. Bukan you share terbuka tanpa ada there need to be a control mechanism as well. But the focus is not to prevent but to provide. That's the spirit of open science. Jadi ada mekanisme kawalan umpamanya kepada komuniti mana yang kita nak berkongsi data umpamanya jadi itulah mantranya, as open as possible but as close as necessary. Apa yang penting adalah untuk MOSP ni to capture the description of the various data sets that come from publicly funded research. Itu memang jelas di dalam garis panduan. Garis panduan MOSP ni fokusnya kepada kajian-kajian yang dijalankan hasil daripada dana daripada orang awam, publicly funded research. Jadi apakah dia kebaikan yang boleh kita manfaatkan? Alright. Sebenarnya para academic researchers, kita faham bahawa kalau nak bandingkan dengan guru lah tadi kan Prof. Rosli ada cakap guru they love to share, they love to share, they do not mind sharing and all that. Sebenarnya penyelidik begitu juga. The spirit of science is actually for sharing, for transparency. Jadi this spirit is actually the benefits that can be harnessed from open science. Apabila para penyelidik menjalankan kajian dan menyebarluas menerbitkan hasil kajian tersebut,
platform penerbitan ataupun platform perkongsian maklumat ataupun ilmu itu adalah satu platform yang membina reputasi penyelidik. So, where you publish is actually a platform to build your reputation. Where you share your data is a platform as opportunity for you to build your reputation. Jadi itu yang saya nampak, kebaikan ini boleh dimanfaatkan oleh penyelidik, okay? So as a tool, as a platform to build your reputation. Because we have seen this, okay? In fact dekat Google Scholar pun sekarang ni dah boleh nampak to what extent, okay, you are publishing in open access. Right? Kalau kita gunakan platform yang lebih terbuka, bukan Web of Science ataupun bukan Scopus, tetapi Dimension, which is quite reputational. Okay? Kita dah boleh nampak sejauh mana seorang penyelidik itu mengamalkan prinsip-prinsip openness in the research. Alright? Okay. Jadi sebenarnya ketelusan ataupun transparansi itu adalah satu kebaikan yang boleh dimanfaatkan di dalam open science. We are being transparent, telus, okay? Dan ini sebenarnya merupakan nilai tambah kepada teras sains itu sendiri dan menggalakkan kepercayaan masyarakat, okay, dalam menerima kajian kita. Okay, apa lagi yang saya boleh katakan manfaat dia? Okay, as what I mentioned just now, it is about reproducibility of research. That is the core value of open science. Okay? Orang penyelidik luar di sana dapat mengulang semula kajian kita yang sebelumnya. Alright? Okay, jadi jika ada penyelidik yang berhasrat untuk menggunakan data kita semula dan memberi kredit, okay, kepada kajian kita, alright, perkara ini boleh memanfaatkan dari segi masa membuat kajian umpamanya. Future collaboration umpamanya, alright. Saya percaya di dalam mana-mana disiplin pun sekiranya ada seorang penyelidik ingin menggunakan data kita, okay, untuk reproduce the research, definitely they will approach us, okay, and offer or extend a collaborative initiative. So in this manner, okay, we can actually benefit from future collaboration. Dan yang penting sekali yang saya nak tekankan di sini adalah kebaikan dari segi mengamalkan what we call as responsible conduct of research. So that is actually the benefit behind practicing open science. Responsible conduct of research. We are being open about our authorship and publishing practices. Okay, we are open about the way we manage our data through declaration in our data management plan. We are responsible about data ownership. Kita faham, okay, bila kita menjalankan satu kajian yang dibiayai oleh kerajaan umpamanya, the data is not ours. Also meaningful collaboration yang saya katakan tadi, ini adalah perkara-perkara antara kebaikan yang boleh dimanfaatkan oleh penyelidik sekiranya mereka mengamalkan open science. Itu yang saya boleh kupas sikit, Puan Azia. Ya. Ya. Saya juga melihat orang kata kebaikan, banyak juga kebaikan daripada open science yang mana saya rasa penyelidik boleh mengambil peluang ini. Dan saya rasa dari segi visibility researcher kita akan lebih menonjol apabila kita berkongsi data-data. Bukan semua, seperti kata Prof. Afrizal tadi, not all data open. So dia ada had data itu. Itu kena jelas. Saya rasa jika ini adalah jelas, saya rasa pendidik-pendidik kita di UTM dan juga di seluruh negara akan menyokong open science ini, dan akhirnya kita akan dapat kolaborasi, networking, visibility dan pengembangan research itu sendiri bersama pendidik-pendidik dari luar negara. Tetapi ianya satu perkara yang bukan juga bakal berlaku sekelip mata, Prof, yang masa yang panjang, sebab saya rasa ini adalah satu perubahan budaya dalam pendidikan kita. We go for open science, dan we already venture into open access, kita dapat open access, now we go for open science. Jadi saya berbalik kepada kajian oleh Prof. Afrizal, yang menyatakan bahawa reward adalah satu perkara yang dinyatakan dalam hasil kajian itu. Jadi pada pandangan Prof, adakah reward ini menjadi satu daripada motivasi ataupun penggerak bagi pendidik kita menyokong open science?
di Malaysia, ya, secara amnya lah, ya. Okay, terima kasih Puan Azia. Saya melihat bukanlah semua benda yang penyelidik kita lakukan adalah disebabkan oleh reward. Reward, ya. Macam Prof Abiza cakap, dia juga about keikhlasan para pendidik kita sebenarnya untuk Terbuka, dan saya yakin ramai kita di UTM dan juga di Malaysia ni mereka melakukan pendidikan dan mereka juga sedar tentang dana-dana awam ni adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi the first thing saya rasa ialah isu kefahaman tentang open access itu sendiri. Bila pendidik kita faham pentingnya open access tu, bagaimana sistem open access ni dan bagaimana mereka boleh menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat melalui sistem open access ni, saya rasa itu menjadi titik tolak atau permulaan yang utama bagi pendidik untuk menyertai sistem ni. Yang keduanya barulah saya kira reward itu datang. Sebab saya rasa kita bagus untuk mendidik pendidik kita untuk mengutamakan tanggungjawab itu dulu, kemudian barulah reward. Ya, mungkin reward tu bukan dalam bentuk insentif keuangan dan sebagainya, Prof. Ya. Mungkin dia dari aspek lain. Because seperti Prof Abiza cakap, apabila kita mengadakan satu sistem open access yang sistematik dan juga saya rasa yang boleh di user friendly lah, saya cakap diakses oleh pelbagai golongan masyarakat, secara automatiknya iktirafan tu akan datang. Betul. Sebab para penyidik ni satu faktor yang diambil kira ni, kita cakap the reality faktor yang diambil kira dalam career mereka atau dalam apa-apa usaha mereka lakukan ialah pengiktirafan. So pengiktirafan ni boleh datang dalam bentuk citation dan dalam bentuk networking yang mereka boleh dapat, dan mungkin polisi boleh digubal supaya memberi kredit. Yes. For example, dalam sistem ELPPT dia, pangkat dia, supaya mereka-mereka yang menyumbang kepada open access ni mendapat certain advantage lah. Sebab sebagai manusia kan, perkara-perkara ni boleh dilihat di dalam polisi, dan polisi itulah yang akan mengarahkan kita pergi ke sana. Cuma saya rasa kita perlu bermula dengan kesedaran dan tanggungjawab itu first, dan kita susulkan dengan reward kemudian hari lah. Dan so saya basically tidak melihat reward tu sebagai sesuatu yang salah. Dan sekarang ni pun kita menggunakan reward untuk memotivasi. Yes. It's a process of untuk motivasikan kita supaya menyertai open access ni sehingga sampai ke satu tahap yang kita rasa apabila penerimaannya telah meluas, mungkin reward tu tidak perlu lagi. Betul. Tapi untuk permulaan ni saya setuju dengan kaedah. Itulah. Saya rasa pun reward ni can come in many various ways, dari segi acknowledgement dan sebagainya. Jadi sebagai satu perangsang untuk researcher menyokong usaha open science ni. Okey, Prof Afiza, saya menyimak data di Registered Research Data Repository worldwide, dan saya search Malaysia, we don't have any, kita belum ada lagi satu pun repository yang didaftarkan di Registered Research Data Repository worldwide. Berbanding dengan jiran-jiran, negara-negara jiran kita, Indonesia dia ada 4 repository registered. Filipina ada 1, Singapura ada 4, Thailand ada 2, dan Malaysia tiada mana-mana pun repository data yang didaftarkan. Saya rasa ini satu perkara yang kita rasa kita perlu beri perhatian, sebab kita adalah sebuah negara yang banyak menjalankan pendidikan, universiti kita banyak menjalankan pendidikan. Jadi senario ini, apa pandangan Prof mengenai senario ini, kenapa kita masih lagi tiada satu pun registered data repository
registered data tersebut ya. Boleh Prof beri pandangan sedikit ya. Okey. Saya juga tidak pasti mengapa, tetapi ini merupakan satu I would say lambatlah gerakan kita towards developing a data repository tu agak lambat ya. Tetapi sebenarnya telah ada data repository di Malaysia ini. Memang dah ada, but these data repositories have not been registered. Alright, of course, r3data.org ni bila kita register dia akan nilai sedikit lah ya mengenai data repository itu. Dan saya pasti sekiranya macam UPM dah ada, UM is also developing one, dan UTM juga sudah ada sebenarnya, USM also dah ada. Research Institute sebenarnya di dalam universiti dah ada dah data repository, but kemungkinan mereka tidak they are not aware of this particular directory. Alright, okay. Puan Azia, kenapa saya rasakan mereka tidak aware? Kerana semua, I boleh katakan for almost all 4 data repository by Singapore tu, NTU, NUS, and then sebenarnya yang manage the data repository tu adalah perpustakaan mereka. Seperti juga Directory of Open Access Registry kan, DOR, Open DOR. Yes. The library is actually registered the institution repository, okay, on behalf of the university. So saya percaya walaupun ada inisiatif by various groups, okay, or institute to develop data repository, but perhaps they are not aware. Kemungkinan ya. Lagi satu, sebenarnya mereka dah ada data sets, but they put the data sets elsewhere. Mereka letak di Zenodo umpamanya, okay? They put their data sets in various international repositories. Alright. Most probably because they do not trust. I'm not sure, maybe they do not trust the data repository that we develop. So sebenarnya sebab itulah ada keperluan di mana data stewards, okay, to revisit the data repository that have been developed and try to ensure that data dalam tu disusun dengan cantik lah, the metadata that is being used, so that it is usable. Not only to make sure that the data in the repository is usable and searchable within the repository itself. Sebab yang saya tengok itulah, data dia tak berapa kemas lah, tak berapa kemas dari segi susunan tu. The metadata being used ada, maknanya ada tak ada title umpamanya. So this is something that perhaps we need to revisit. Okay, why? Tak ada data di dalam r3data.org ni mengenai data repository in Malaysia. But there are. Yeah, there are. Right? Okay. Itu mengenai open data, Prof. Puan Azia. Tapi kalau kita tengok juga kepada satu aspek open science yang lain, iaitu open access, okay, we are doing quite well. Yeah. We are doing quite well. In terms of mungkin Puan Azia, Prof. Rosli ataupun sahabat-sahabat dekat UTM kalau berminat nak tengok macam mana performance UTM di dalam open access pertaining to your publication in WAS, you might want to look at CWTS Leiden ranking. Jadi kita boleh tengok macam mana Malaysia ataupun satu universiti di Malaysia umpama UTM jika dibandingkan dengan universiti terkemuka dunia dari segi penerbitan ataupun penyertaan di dalam open access. We are doing quite well. Tapi masalahnya open access yang kita agak ketinggalan ini adalah dari segi self-archiving IR dan juga gold open access. APC ni yang kita bayar melalui APC. Kalau nak tengok universiti termuka, katalah Imperial College, Oxford, Cambridge, they have as high as 70 to 80%, okay, of gold open access, penerbitan dalam gold open access journal.
Tetapi dalam konteks Malaysia, our performance is about 30 to tak sampai 50% lah. Paling tinggi pun I rasa UPM about 50+%. But we are looking at the top universities sampai 80% umpamanya. Okay. So we are lacking in that lah. Sebab apa? Okay, sekarang kita kena tengok apa tujuan kita publish dekat dalam Gold Open Access. Okay, mungkin boleh tanya diri sendiri ya, penyelidik kena tanya ataupun universiti kena tanya, adakah kita kita memandatkan mandate, okay, or make it or encourage our researchers to publish in Gold Open Access Journal. Okay, we do encourage, but the way we encourage or incentivize them is through APC, kan? Betul. APC sebenarnya that is an incentive. That is considered as one incentive, that you have an APC for publishing in open access journal. Unfortunately, the word open access journal is not being used. Okay, when you mandate or when you give your researchers this incentive, because the incentive is always about Q1, Q2 journal that has APC. The word open access is not being used. Kemungkinan boleh tengok balik dalam mana-mana garis panduan tentang ini. Okay, because these are what the researchers at the grassroots is feeling. Alright, we have this incentive for APC kerana jurnal itu adalah jurnal Q1 ataupun Q2 dalam WAS. Bukan sebab jurnal itu adalah jurnal open access. Okay, but the spirit is that you publish in open access because you want the research, the publications is to be accessible to everybody. That's itulah cara kita nak terangkan kepada penyelidik itu, kena maksud saya kena menarik mereka dari aspek mengamalkan open access itu. Yeah. So that's why they publish in open access journal, because not because of the open access punya spirit tau. They publish in open access journal sebab apa? Sebab achieve KPI, sebab dia tahu minggu depan ataupun bulan depan dah boleh publish. Maknanya dia cepat kan, open access journal kan cepat. Jadi spirit behind publishing in open access journals tu tak berapa itulah. Macam tak berapa tak berapa tercapai lah. Okey, terima kasih Prof. Abriza, sangat menarik penjelasan mengenai open access journal ini. Saya membuka jika ada mana-mana yang ingin bertanya kepada panel mengenai topik yang sedang dibincangkan, boleh mengemukakannya di Facebook Library dan kita akan cuba menjawab di mana yang boleh kita jawab di sini. Saya tertarik tadi dengan apa yang Prof. Abriza nyatakan mengenai open access journal. Saya tahu Prof. Rosli juga banyak menerbitkan penerbitan. Apa pandangan Prof mengenai apa yang dinyatakan tadi? Saya rasa itu satu perkara yang perlu diberi perhatian dalam kita membuat kita mengambil kira untuk selain daripada Q1, Q2. How people publish in open access journal can be one of the criteria yang boleh dipertimbangkan untuk menggalakkan researcher menulis di open access journals. Ada open access journal yang berkualiti Prof. Abriza yang very good reputational. Bronze, the bronze open access, tak berbayar, bronze. Tak berbayar Jadi apa pandangan Prof? Boleh kita memikirkan untuk memikirkan aspek ini dalam kita membuat penerbitan kita di UTM. Okey, betul tu apa Prof. Abriza cakap. Sebenarnya kita banyak terikat dengan dasar. For example Q1, Q2. And we can change the dasar. Betul. Sebabnya matlamat kita adalah selalunya bercakap pasal Q1, Q2 ataupun yang ada kuartal. Kita jarang sekali membincangkan isu open access. Dan banyak kes ataupun bila bercakap pasal open access ni dia melibatkan kos membayar. Dan setengah-setengah journals yang open access ni, walaupun Prof. Abriza kata ada yang free, tapi banyak yang kita lalui adalah yang perlu berbayar. Jadi di sini walaupun dia open access.
you kena bayar Yes, untuk yes. you masuk dia dalam open access sebabnya tapi ini maksud saya di sinilah datang satu kekangan lah. Because cost dia kadang-kadang adalah sangat tinggi. Tapi kebaikan open access ni pula, macam tadi dia boleh menyebabkan publication proses tu lebih cepat dan sebenarnya dia akan meningkatkan citation dan acknowledgement kepada penyidik tu dengan lebih meluas. So macam berbalik pada isu ni lah, reward lah. Kan, adakah dia masuk ke dalam open access tu atas dasar mahu penyidikannya terbuka kepada semua masyarakat, dinilai oleh lebih luas golongan penyidik dan juga masyarakat, ataupun the insentif dia di situ ialah bila masuk dalam open access, citation you akan meningkat dengan lebih baik dan juga acknowledgement you lebih tinggi. Di sini saya rasa akan ada pertimbangan lah di kalangan penyidik, dan of course balik pada dasar juga, kita tidak pernah mengutamakan soal open access unless kita rasa ataupun bagi individu penyelidik itu bila masuk dalam open access your citation will be high. So benda ni boleh dilihat balik lah. Saya rasa memang kita boleh lihat secara keseluruhan balik ke mana arah tuju pendidikan kita. Ini dia balik kepada where are we going. Dan saya juga melihat bahawa open access ini adalah satu daripada alternatif daripada kita hantar bahan penerbitan kita kepada penerbit-penerbit yang memang betul-betul komersial, mahal, masuk pun mahal. Mungkin open access ni dia ada APC, ada Q1, Q2 dalam open access juga. Jadi ini mungkin boleh kita fikirkan bagaimana kita boleh jadi open access ni menjadi salah satu daripada alternatif selain daripada menghantar penerbitan kepada penerbit-penerbit yang komersial, yang mana hak ciptanya pun kepada mereka. Bila kita nak daripada mereka pun kita kena bayar balik artikel tu. Jadi ini saya rasa kurang adil kepada kita yang berusaha kuat menjalankan pendidikan, menghasilkan penerbitan, akhirnya dapat kepada penerbit-penerbit tu yang menjana pula keuntungan hasil daripada penerbitan oleh penyidik-penyidik kita. Mungkin saya rasa perlu kajian yang teliti bagi kita menjadikan open access journal ini satu alternatif kepada penerbitan penyidik kita lah. Saya rasa begitulah. Okay, Prof, saya rasa there's one concept dalam open science that is citizen science. So apa maksudnya citizen science ini? Sebenarnya ini satu perkara yang menarik dalam open science because dia ada elemen citizen science. Mungkin Prof boleh memberikan sedikit pencerahan? Okay, alright. Yang begini citizen science ni sebenarnya adalah outcome from open science, di mana ini merupakan satu amalan penyertaan ataupun kerjasama masyarakat di luar sesuatu bidang penyelidikan tersebut dalam kajian tersebut, sama ada dalam urusan kutipan data ataupun mereka juga membantu dalam analisis data. Okay, jadi melalui citizen science ataupun sains warga negara, orang ramai dapat berkongsi dan menyumbang kepada sesuatu program itu. Bukan saja untuk kutipan data, tapi analisis dan pemantauan. Okay, macam mana saya boleh bagi examples? Okay, sebagai contoh, projek Rimba Ilmu di Universiti Melaya, projek Rimba Ilmu di Universiti Melaya juga ada penyertaan daripada pelajar-pelajar sekolah dan orang ramai, alright, untuk bagi tujuan kutipan data ataupun tengok spesies tumbuh-tumbuhan, menamakan tumbuh-tumbuhan umpamanya. Lagi satu yang famous saya pernah baca yang agak kesan lah, kolaborasi dengan Universiti Malaysia Terengganu, okey, dengan penduduk-penduduk di Setiu Wetlands,
Okay, so penduduk-penduduk di perkampungan di situ juga dijadikan sebagai citizen science untuk satu projek UMT dengan Worldwide Fund for Nature, WWF, di mana penduduk-penduduk tersebut juga memberikan maklumat dan juga mengumpul data daripada spesies-spesies dan juga haiwan-haiwan yang terdapat di pada seti wetlands umpamanya. Okay. So ini adalah galakan untuk kalau dilakukan di peringkat sekolah dan menggalakkan penyertaan pelajar-pelajar sekolah dan ibu bapa, diharapkan dapat menyumbang ke arah STEM education dalam konteks sesebuah negara, STEM education. Tapi sebenarnya citizen science ni juga telah pun dilakukan oleh social scientist umpamanya. Saya nak bagi satu contoh ya. Untuk a few years back, okay, kita projek saya dengan Profesor Zainab Awangah, kita ada bangunkan satu platform My Manuscript. Okay, Jawi Manuscript, dan sebenarnya tak ramai yang boleh baca Jawi Manuscript ni. Okay, di dalam Jawi. Tapi siapa nak baca, sebab we need to annotate, nak buatkan dia punya abstract bagi setiap Jawi Manuscript dan sebagainya. So what we did was we get the elderly who can read Jawi Manuscript. Okay, jadi kita bagi dia akses kepada platform digital Library of Malay Manuscript itu sendiri, dan mereka pun type, yang boleh type mereka type, baca daripada manuskrip Jawi itu sendiri dan kemudian type apa manuskrip Jawi itu, mukadimah dan sebagainya. So this is actually an involvement of orang-orang yang luar daripada satu bidang itu di dalam kajian, dalam proses kutipan data dan analisis. And this is very much encouraged, okay, in open science initiative, citizen science. Di Malaysia pun saya dah nampak ada banyak dah ada lah kajian-kajian yang menjadikan citizen science ni sebagai satu kaedah kajian. As a research design, reka bentuk kajian. Okay. Ya, mungkin citizen science ni perlu bermula di sekolah agaknya, Prof. Kesedaran daripada kecil ya, untuk terlibat dengan STEM dan sebagainya. Okey, saya rasa kita dah hampir ke penghujung programnya, dan saya rasa tajuk ni sangat menarik ya untuk dibincangkan lagi ya. Walaupun bagaimanapun saya rasa kita agak kekang masa, dan saya ingin mengajukan soalan saya yang terakhir kepada Prof. Rosli. Apa harapan Prof. Rosli? Apa tindakan ataupun apa yang patut kita lakukan menjadikan open science terutamanya di UTM ini rancak? Sila Prof. Okay, first thing saya rasa engagement. Kita kena engage dengan para pendidik kita untuk mereka faham the concept of open science. Sebab di peringkat atasan, sama ada at national level ataupun pengurusan universiti pun, kita boleh membaca macam dasar. Tapi adakah the vision by kita punya researcher kan? Yes. Pendidik kita beli tak? Terima tak idea kita itu? So sekiranya mereka tidak faham, mereka tidak nampak kepentingan open science tu, kebaikan tu, jadi saya rasa pelaksanaan dia akan lambat lah. Bukan tak boleh, but takes a longer time. So kalau kita boleh engage dengan mereka, tunjukkan bagaimana bantuan boleh diberikan, platform yang sedia ada, data steward yang diwujudkan untuk membantu, dan juga konsep apa tadi, citizen science tu yang sebenarnya saya baru terjumpa dalam satu buku. Kita lahirkan apa kita panggil ialah knowledge society, betul Prof. Afiza? Ya, betul. Knowledge society kan. Jadi sekiranya kita dapat menyedarkan para pendidik kita tentang peri pentingnya melahirkan knowledge society ni, saya rasa mereka akan bekerjasama dan memberi sokongan kepada open science ni. Sebab saya yakin bukan saja di UTM tapi di seluruh Malaysia,
ramai pendidik kita yang ikhlas sebenarnya melakukan pendidikan ni demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Dan salah satu perkara yang boleh kita lakukan untuk memajukan masyarakat kita ialah dengan mewujudkan knowledge society tadi. Dan ini boleh dibuat melalui open science. Cuma kena kita fahamkanlah mereka. So nampaknya kita ada banyak usaha yang perlu dilakukan bagi memastikan open science ni benar-benar reality lah ya. Kita boleh merancang, tapi saya rasa penyelidik itulah yang paling penting sekali untuk menyumbang kepada kejayaan open science di Malaysia ini. Prof, apa pandangan Prof mengenai what need to be done now to make open science a successful project for the nation? Okay, alright, Prof. Puan Azia, Prof. Rosli, ya. We have those enablers under MOSP kan? Kita dah ada policy, and coming up with a policy is easy. We have the capacity building and awareness. Okay, we are initiating a lot. Alright, so insyaAllah by the end of the year we have 200 data stewards can help the researchers. Okay, within MOSP ecosystem, and these data stewards 5 RU ni memang dah ada, dah mantap insyaAllah. Alright, so we have the platform. Okay, hopefully the platform is ready when the data repositories initiated by the 5 RUs sudah ada dan boleh digabung untuk diakses through MOSP. Alright, however, for open science to be the norm, seperti macam kita punya tajuk hari, normalizing open science, this is what I believe. The researchers who are the main stakeholders, okay, of open science ni, alright, perlu menyokong perubahan budaya melalui program latihan yang universiti sediakan, ya, melalui collaboration network, for example, alright, for those universities or maybe your colleagues abroad who have been practicing open science upamanya. Okay, but this culture change is not easy. It is not easy. All right. So what we can start at least at the university level is to create this awareness, and well, I do not want to say to reward, but this is something that we have to think further, to give some incentives. Okay, incentivize open science practices. For example, Prof. Rosli tadi kan, you dah produce data that are ready actually to be published in a data journal. But data journal ni, they are not indexed by Scopus and also WAS. Yeah, but data journal they are available. But for them to be indexed by Scopus or WAS tu makan masa. So at least, okay, you incentivize, you recognize, okay, this data journal, okay, that also publish or disseminate data about your research. One example, incentivize those publishing in bronze open access journal, at least at the Malaysian level. Malaysia has a lot of good quality bronze open access journals, but unfortunately they are not indexed by Scopus or website. So this is at least something that memang kita percaya bahawa publishing in a very good high impact factor journal is very important, because we are publishing in the core literature in our bidang. Okay, kita tak ada siapa yang mempertikaikan itu, but to encourage this culture change, we need to give some consideration, okay, incentivize these open science practices. Kerana apa, Prof? Saya rasa lah benda ni akan berlaku tau. Kalau tak 5 tahun pun mungkin 10 tahun lagi, di mana researchers and also universities will be assessed through their transparency. Okay, and open science is about transparency. Saya percaya ini juga akan berlaku pada masa akan datang. Mungkin bukan 5 tahun ni, sebab dalam 5 tahun ni kita masih lagi tengok journals, the journal publishers as king. You see, these are the king kan. Tapi dalam masa 10 tahun saya percaya ada inisiatif yang akan melihat kepada
ranking ataupun performance yang menggunakan amalan-amalan open science such as transparency, sharing of data, reproducibility research, publishing in open access journal, collaboration with industry. Ini semua ada indikator open science. Lagi satu, gender diversity. But Malaysia is doing well in terms of gender diversity, at least at the 5 research universities, wanita tidak ketinggalan. Okay, so this is something that I believe will be the future of scientific publishing in Malaysia, in the world, which will also affect developing countries such as Malaysia. I believe this will come, the future of open science. Yeah. Okey, Prof, boleh kita ambil beberapa soalan tak yang dikemukakan oleh mereka yang mengikuti FB ni. Pertama, soalan satu adalah ada tak kita satu ukuran ataupun indeks bagi mengukur tahap open access sebuah universiti atau negara? Soalan satu. Is there any index to measure the open access university? The second one, sini dinyatakan bahawa, do you think that the goal open access is less in Malaysia due to the policy in the university itself? For example, in UCL, they have their own program such as the bank that allows their researchers to publish and use to pay the APC, article processing fee. Then the next one is from Siti Nurhana. Okay, dinyatakan di sini setakat ni berapa peratus sistem open access telah membantu kecemerlangan kajian pendidik dan adakah pernah dibuat kajian mengenainya? Susah soalan ni tapi mungkin Prof can answer this question. Maybe soalan satu tadi, Prof, ada indeks tak pengukur open access ni? Kalau macam open access ada, ya open science yang tidak ada rasanya ya. Prof, any opinion? Okay, ukuran maksudnya indikator tu dah ada. Indikator dah ada lah. Maksudnya kalau seseorang nak buat kajian, okay, untuk mengukur tahap open science atau open access, boleh. Indikator tu telah ada. Tetapi platform yang kalau kita nak tengok, okay, how is University Malaya rank or how Malaysian universities rank in this particular index, memang tak ada. Belum ada lagi. Bagaimanapun Puan Azia, macam saya katakan tadi, CWTS Leiden ranking telah mula menggunakan indikator open science such as open access, collaboration, industry collaboration and international collaboration is considered 2 indicators of open science. Maknanya sekarang, ya, bila kita tahap kolaborasi international collaboration dan industrial collaboration, kalau kita boleh tengok for UTM berapa persen umpamanya kan. Jadi kalau katalah kalau kita nak tengok macam how do we fare if we compare with Cambridge for example ataupun with Oxford, dah boleh nampak dah boleh tengok dekat sana. Sejauh mana kita masih lagi belum mencapai industrial collaboration, international collaboration, open access ni banyak lah, open access bronze lah, green lah, gold dan sebagainya. Juga gender diversity pun dah ada indikator sebegini. Tapi indikator mengenai open data belum boleh juga dicari, tetapi belum ada platform yang dapat ukur lah. Indikator tu dah ada, Puan Azia. Ya, okay. Next question tadi mengenai polisi kita ni from Nurhayati tadi bertanya mengenai open access ni tidak begitu aktif di Malaysia kerana polisi universiti sendiri We don't have the policy of payment for the APC, article processing charge itu tiada polisi itu. Saya tahu dia beberapa universiti di luar negara, universiti itu telah menetapkan APC boleh dibayar oleh universiti. Jadi adakah kerana tiada polisi itu di negara di Malaysia, di universiti menyebabkan penerbitan di Gold Open Access ini rendah? Saya tak pasti UM ada polisi untuk APC dan sebagainya. Apa pandangan Prof? Okey, saya ni pandangan saya pengalaman saya. Sebab apa? Mungkin rendah because kita tak faham sebenarnya konsep gold open access. Okay? Right? Dan kita menggalakkan publishing in journals that are Q1 and Q2
with APC, maknanya gold open access lah. But we are confined only to, for example, Universiti Melaya and some other universities, I believe they only confined to Q1 or Q2. Tapi ada universiti yang mungkin sampai Q4 lah. Okay, but you bukan endorse gold open access sebenarnya. You endorse the indexation in Web of Science. Yeah, so that is the issue. Okay, I'm not sure about Nur Hayati punya pertanyaan ni. Dia kata because of policy. Alright. Di negara khususnya di UK, okay, the library will take care of the APC funding. Sebab library bila library senang dia nak track or monitor the publication in open access. Alright, for example, dalam setahun tu katakanlah you ada berapa ratus open access publications, okay, by your researchers. Let's say 200 ataupun 300. So how much money that you have allocated, okay, to pay for this APC, okay? Yeah. So the library will take care of that because the library will negotiate with the publisher nanti. Okay. Paying for the bulk access of for the access of the online databases. Maknanya you keluarkan balik all the publications that are on open access, not only paid by your university, okay, but also paid by other universities in Malaysia. Sebab semua dah bayarkan dah. Jadi maknanya you tak payah bayar double lah, tak payah double charges. Okay, and also this is something that perhaps the library can negotiate. All right. That's why I'm not sure about whether we have less publications open access because of the policy or not. I'm not sure. But if we want to facilitate, okay, publishing in gold open access journals, kita kena faham tujuan menerbit di dalam gold open access journal ataupun open access journal is that the responsibility of the researcher to bear the publication cost so that everybody can read the paper. Itu saja. Itu adalah tanggungjawab researcher menggunakan, dan APC ni datang daripada, unless you want to pay from your pocket, itu lain cerita lah kan. But itu adalah tanggungjawab daripada grant daripada pihak universiti. Okay. Yes. Okay. Researcher. So the next question is, setakat ni berapa peratus sistem open access telah membantu kecemerlangan kajian pendidik? Adakah pernah dibuat kajian mengenainya? Okay. Alright. Researchers worldwide dah buat kajian tentang ini. Okay, tetapi dia berlainan dia punya dapatan kajian. But in general, people access open access, in general researchers or the public, they access open access articles more than those under paywall. Maknanya dari segi penggunaan tu, dari segi jumlah download, dari segi citation umpamanya, okay, most open access articles, alright, they get better citation, more downloads, for example. Memang ada kajian dah dibuat ni, tetapi bergantung kepada bidang. Kalau nak buat boleh juga buat kajian ini untuk open access articles, published by UTM researchers, for example. You can do that. Mungkin saya boleh tambah sikit. Dalam konteks UTM, kita memang menyediakan sedikit dana bagi staff kita yang publish di open access. Tapi kita tak banyak lah sebab bergantung kepada jumlah yang dia perlu bayar. Dan dalam masa yang sama juga kita memang masukkan sedikit dalam dia punya pemarkahan tahunan KPI dia untuk mereka yang publish di open access journal local. Kita buat, especially jurnal UTM sendiri, sebab that is one way kita memberi insentif kepada pendidik-pendidik UTM untuk menggalakkan lagi pertumbuhan dan perkembangan jurnal open access yang lahir daripada UTM, dan juga yang mereka perlu bayar di luar lah. Itu dilaksanakan kita di UTM. Okay. Saya rasa
kita akan berhenti di sini sebab kalau kita meneruskan program ini ianya mungkin akan lebih menarik sebab saya melihat kita pergi kepada penerbitan ya Prof ya, dan saya juga boleh membuat kesimpulan bahawa bukan saja penyelidik yang perlu memainkan peranan tetapi nampaknya pustakawan dan perpustakaan juga memainkan peranan ya Prof ya. Sebab itu kita melatih ya data steward untuk memainkan peranan dalam open science di universiti ini. Ramai dari kalangannya adalah pustakawan. Jadi saya melihat bahawa there's a new role for librarian dan juga new environment bagi penyelidik dan pendidikan melalui open science ya. Jadi saya sangat sebenarnya saya sangat interested dalam topik ini dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua panel kita kerana banyak perkongsian yang menarik dan menambah ilmu pengetahuan sebenarnya kepada kita melalui program hari ini. Saya akhiri program hari ini dengan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Afriza Abdullah dari Universiti Malaya dan Prof. Rosli Ilyas daripada UTM di atas perkongsian hari. Semoga kita harapkan ya satu hari nanti open science ini akan menjadi satu perkara yang normal bagi UTM dan bagi semua universiti-universiti dan penyelidik di Malaysia. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam.